शुभ सकाळ। चलतु आज चर्चा गीतिकार भाषा संध्या भाषा संपर्क एक दीर्घ बरणी ए लंग टाइप क्वेश्चन किंबा संध्या भाषा क्या कहुए एवं ओडिया भाषा साहित्य यार क्यों संपर्क रही आलोचना करवा। देखु चर्चा गायन और दोहारे चर्चा गीतिका गुड़िक जो भाषा व्यवहार करा जायछि संध्या भाषा बा अभिप्रायिक भाषा बोली कहुए। यह ठार भाषा भावे बोली मध्य आलोचक माने अभिहित करती। ठार बा संकेत माध्यम अभिलषित भाव को प्रकाश करिवार रीतिसिद्ध कविंकर संध्या भाषा को ही आरंभ होइतिले। भी परिवर्तनकालीन ओडिया भाषा साहित्य रे यह विशेष प्रभाव लक्ष्य करा जाए। यही प्रभाव नाथ साहित्य सारला साहित्य और पंचशिखा साहित्य विशेष रूपे परिलक्षित। आम देश में बहु मान भाषा को ठार भाषा बोली कहुए। पुओ मैंने नूतन बहु आसी से मैंने इंगितर कथबार्ता करती ठार कथबार्ता करती। ओडिशार यही भाषा बेस लोकप्रिय। चर्चा गीतिकार यही भाषा संपर्क में बहु विद्वान मत व्यक्त कर हरप्रसाद शास्त्री मतरे संध्या भाषा ये माने आलो धरी भाषा कतक आलोक कतक अंधार भाषा किछि बुझा पड़े पुणी किछि बुझा पड़े नहीं। विनयतोष भट्टाचार्य दोहारे सिद्ध कवि व्यवहृत यही भाषा संपर्क में कहती दे रोड इन ए लैंग्वेज व्हिच वाज डिस्जिनेटेड by them as the Sandhya Bhasha by the twilight language, meaning thereby that the contents may be explained either by light of the day or by the darkness of the night। पंडित विधुशेखर शास्त्री मतरे यह हूँ सांकेतिक भाषा बा उद्देश्यमूलक भाषा। से यह संध्या भाषा न कही संध्या भाषा बोली उल्लेख करिसेंती। से कहती जो सब पोथी रे संध्या भाषा बोली उल्लेख अच्छी ताहा लिपिकारंक प्रमाद। डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागजी यही मतर समर्थक। तेबे सामग्रिक भाव विचार कले चर्चा गीतिकार भाषा द्विअर्थबोधक। गोटे बही बाह्य अन्यटी रूह्य बाहर आ गोटे भीतर। यह संध्या अभिप्राय। संध्यार अर्थ हेउची जोड़िबा। यही भाषार रचना दुईटी अर्थ जोड़ा जाइए। प्रथमटी सहज सरल आक्षरिक द्वितीयटी निगूढ़ तात्विक और दार्शनिक। यही दुईटी अर्थयुक्त रचना पाई व्यवहृत भाषा को संध्या भाषा कहवा अयुक्तिक नुहे। पुणी यही संध्या हेबार बा धंदी हेबार भाषा यह बुझापी पाठक संधि होथिबारु बा कसरत करुथिबारु एहार एपरी नामकरण मध्य अयुक्तिक नुहे। केतोटी चर्चा गीति रे संध्या वचन बा संध्या भाषा बोली मध्य उल्लेख अछि। 3 नंबर चर्चा रे वर्णित अछि वारुणीति संध्या वचन तदेव संवृत्ति बोधंचितं बोधव्यं। पुणी 14 नंबर चर्चा उल्लेख अच्छी पुलिंदं संध्या भाषाय न पुंसकम। यह संस्कृत टीकार व्यवहृत अन्यथा मूल पोथीर एपरि निदर्शन नहीं। संध्यासी भाषा रे रचित गीतिका गुड़िक द्विअर्थबोधक हेतु क्लिष्ट होइछि। एपरि हेबार मध्य निर्दिष्ट कारण विद्यमान कुहाजाए। यही सहज संप्रदाय साधना को साधारण लोके बुझी परंतु यह हुए तो सिद्धचर्य माने चाहि नथिले। जो माने उपयुक्त सहज सिद्धचर्य को गुरु करिवे अथवा
ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ ସେଇମାନେ କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏହି ସିଦ୍ଧ ଭାଷାରେ ରଚିତ ଗୀତିକାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ବୋଲି ଅନେକ ଗୀତିକାର ସିଦ୍ଧ ଗୀତିକାରମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସଦ୍ଗୁରୁ ହିଁ କେବଳ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇବାକୁ ସମର୍ଥ। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏପରି କେତେକ ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହାର ବିଶିଷ୍ଟ ଭାବେ ଗୁହ୍ୟ ଥାଏ। ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁ ବ୍ୟତିରେକେ ତାହା ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ସଦ୍ଗୁରୁ ହିଁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧନାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ବୋଲି ଅଭିହିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଯଥା ଲୁଇ ପା ଲେଖିଛନ୍ତି ଲୁଇ ଭଣଇ ଗୁରୁ ପୁଛିଅ ସଦ୍ଗୁରୁ ପୁଛି। କମ୍ବଳାମ୍ବର ପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାହା ତୁ କାମଳି ସଦ୍ଗୁରୁ ପୁଛି। ଭୂସୁକୁପା ଲେଖିଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ ବେହେ କରହା ସେ ନୀଳ। ଏଥିରୁ ଅବଧାରିତ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ତତ୍ତ୍ୱନିଷ୍ଠ ଅଭିପ୍ରାୟିକ ଭାଷା। ତେଣୁ ଏଥିରେ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଅନେକ ସମୟରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଏପରି ଭାଷା କେବଳ ଗୁହ୍ୟ ସାଧନାର ସାରତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରକାଶ ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଚର୍ଚ୍ଚା ଗୀତିକାରେ ସଂକଳିତ କେତେକ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୀତିକାର କିଛି ଲୋକପ୍ରିୟ ବଂଶକୁ ଏଠାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ତାହାର ଦ୍ୱିଅର୍ଥ ବୋଧକ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଯଥାର୍ଥ ମନେ ହୁଏ। ଯେମିତି କୁକରୀଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା ସଂଖ୍ୟା 2 ଲେଖାଯାଇଛି ଦିବସଇ ବାହୁଡ଼ି କାଢ଼ର ଡରେ ଭାଅ ରାତି ଉଇଁଲେ କାମରୁ ଯାଅ। ଏହାର ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଲା ବହୁଟି ସାରାଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରେ, ଭାତ ରାନ୍ଧେ, ରାତି ହେଲେ କାମରୁ ନିସ୍ତାର ପାଏ। ମାତ୍ର ଗୁହ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଲା ଚିତ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତି। ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଚେତନ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଦିବସ। ଚିତ୍ତ ସୁପ୍ତ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ଓ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଚିତ୍ତର ଏପରି ଅବସ୍ଥାକୁ ରାତି କୁହାଯାଏ। ଚିତ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ରହିଲେ ଦିନରେ ଏହି ସଂସାରର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମାତ୍ର ରାତି ହେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚିତ୍ତ ସୁପ୍ତ ହେଲେ ପରିଶୁଦ୍ଧ ଅବଧୂତିକା କାମରୁ ଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାରର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। କାହ୍ନୁପାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା ସଂଖ୍ୟା 11 ମାରିଆ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଘରେ ଶାଳୀ ମା ମାରିଆ କାହ୍ନୁ ଭଇଲା କାବାଳୀ। ଏହାର ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଲା ଘରେ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଶାଳୀ ମାକୁ ମାରି କାହ୍ନୁ କାପାଳିକ ହେଲେ। ମାତ୍ର ଗୁହ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଶାଶୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ୱାସ, ନଣନ୍ଦ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଦି, ଶାଳୀ ନିଃଶେଷ ମା ମାୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବିଶେଷ କରି ବା ଦମନ କରି ଓ ମାୟାକୁ ଛିନ୍ନ କରି କାହ୍ନୁ କାପାଳିକ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲେ। ପୁଣି ଏପରି କେତେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଛି ଯାହା ଅଶ୍ଳୀଳତାର ଗୁହ୍ୟ ଅର୍ଥ ଦେଇ ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବା ଅଭିପ୍ରାୟିକ ଭାଷା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି କହିବା ଉଚିତ ମନେ ହୁଏ। ଏପରି କେତେକ ଶବ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ବାହ୍ୟତଃ ଅଶ୍ଳୀଳ ମନେ ହେଲେ ବି ଗୁହ୍ୟତଃ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବ ସୂଚାନ୍ତି। ତାହା ସାଙ୍କେତିକ ଶବ୍ଦ ରୂପେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୁଏ। ସହଜିଆ ସିଦ୍ଧ କବିଗଣ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାରେ ଉକ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗରେ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଗଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏହା ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଭାରତର ପ୍ରାୟ ପ୍ରାଦେଶିକ ଭାଷାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ କବୀର ସୂରଦାସଙ୍କ ଭଜନରେ, ବଙ୍ଗଳାରେ ବାଉଲ ଗାନରେ, ଓଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଭଜନରେ ଏ ଶୈଳୀ ବିନ୍ୟାସ ବ୍ୟାପକ ରୂପେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି। ପଞ୍ଚସଖା ଓ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କର କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରଚନାରେ ସିଦ୍ଧ କବିଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷାର ବିଷମ ସନ୍ଧି ଯୁକ୍ତ ଶୈଳୀ ଗୃହୀତ ହୋଇଅଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷାର ଯଥାର୍ଥରେ ଏକ ଆଭିଚାରିକ, ଅଭିସନ୍ଧିମୂଳକ ବା ଔପଚାରିକ ଭାଷା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏହିପରି ଅଭିସନ୍ଧିମୂଳକ ବା ଅଭିପ୍ରାୟିକ ଭାବ ସୂଚାଉଥିବା ଗୀତିକା କେତୋଟି
पंक्ति को एठारे उदाहरण भाव ग्रहण कर यथा बालीरेणु महाबंध सुजन हे बालीरेणु महाबंध दोमुहा सर्प को भय न करिण बेंग चढ़े गजकंध अंडीरा हंस जे डिम्ब के पारिछि ता मध्य जोड़िए छुआ आड़करे जल आड़के अनल देखी हेली अचा भुआ उजाणी खेलुछि लोटणी पारा अठा काठी पिंजरारे न पड़े धरा बाईमन हो बसी हंस को खेला हंस उड़ीगले बुड़ीब भेला पोखरी गोटिक चारि चौरस डिम्ब पारिगला अंडीरा हंस। एपरि भाव देखा गले चर्या गान और दोहार भाषा सहित ओडिया भाषार संपर्क और जोगसूत्र निहित भागवत प्राधान्य हेतु चर्या गीत गुड़िक परवर्ती तत्व निर्यास धर्मी जोगमार्गी भक्तिगीतिका तथा शून्य साधकों साधना गीति उपरे अप्रतिहत प्रभाव पकाइछन्ति। देखु ये आजिकार प्रश्न सरीगला। प्रश्न नंबर 5 रे चर्या गीतिकार स्वरूप संपर्क रे आलोकपात कर। एटा नेक्स्ट क्वेश्चन रे आम माने आलोचना करिबा।